Okay, mayong hapon sa tanan. So, this is our DA17V. So, atong i-check no kung unsa ang interior ani. Okay. So, by the way, mao ni siya no. Kilid likod no. Okay. So, DA17V. Okay. So, tanaw na to ang sulod. Okay, so mao ni no. Mao ni ang iyang interior. Okay, limpyo kayo no. So, quick release ni ang iyang steering wheel. Okay. So, made of stainless. And also the other side, stainless na siya. Okay. Ato nang giilisan, no? Giilisan na tuglain nga ear lover. Kaya gipintalan mo gutog apil tong primero niya. Lain kita na nga pakpak. And then, we also have here the armrest. By the way, mo ni siya. Ang sa sulod, no? Naka leather seat. And then, dire sa kuan, naka leather pod, no? Okay. So, harita dali. Okay, captain seat. Dako kay nig area diri. Dako igawan. And then we have another one, the third row seat. Okay, so that's the third row seat. And then nagbutang ta diri og ceiling fan no for the third row seat. Okay, para mahanginan pod sila, no? So dili kayo mainitan. Okay. And then what else? So we will open the back part. Okay. So this is our third row seat. So na ni compartment sa ilaw. Okay, pwede na to masudlan no. Payong mga bisan unsa. Okay, with cup holders no. Sa isig ka kilid. So ato nang ipa-customize no, the same design sa iyang leather, same design sa kilid no. Okay. Okay, so mao ni no. Mao ni design sa luyo. Sa likod. Okay. So this is our DA17V customized. Okay. Daghang salamat.